An lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon a ye a yira k'a fɔ min ye Mali ni a baaraɲɔgɔn jɛkulu minnu bɛ yen bi ni o ye Faransi ani Union Européenne olu ka kulu kɔnɔna ye lakanako yɛrɛ nasiraw fɛ a yirala k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ RDS o yɛrɛ ɲɛmaa ye maakɔrɔ min n'u b'a wele faransikan na ko doyen Yunus Hamidu Diko ale yɛrɛ ye maa kalannenba ye u bɛ fɛn wele faransikan na ko professeur o don a yirala k'a fɔ ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen février kalo tile 17 san 2022 a yirala k'a fɔ min ye faransikanw ka jamana ɲɛmaa ka jabala min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Élysée min ye dumuni dɔw senfɛ baaraɲɔgɔnya dɔw n'u nana don nin hukumu kɔnɔ a yirala k'a fɔ min ye farafinna yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw olu minnu tun bɛ a kɛnɛ kɔnɔ a bɛ t'i jɔ fo maa 30 bɔɲɔgɔnko ka fara Européens ka jamana ɲɛmaaw kan ka fara Faransi yɛrɛ fanga ɲɛmaaw kan ani u baaraɲɔgɔn wɛrɛw fo ka taa fara Canada jamana yɛrɛ olu ka nɔrabilaw fana tun bɛ a kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko nin kɔrɔfɔ in senfɛ min ye Faransi ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yan n'u b'a wele faransikan na ko Force Barkhane ani Européens ka kɛlɛyatɔnba ka kɛlɛkɛcɛw minnu bɛ yan nɔ n'u b'a wele ko Force Takuba olu kɔni ka bɔli Mali dugukolo yɛrɛ sanfɛ o kumaw kɔni nana bɔ ka bin nka min ye nin maa kofɔlen ye professeur Yunus Hamidu Diko politikima yɛrɛ dɔw koyi ale ye dantigɛlu di a ma to kɔfɛ ka a ta fɔ kogo yɛrɛ jukɔrɔ a ye a yira k'a fɔ nin hakilina min kɔni taara ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma olu kɔni fɛ a diyara olu ye koyi olu kɔni fɛ a diyara olu ye ale yɛrɛ n'i ye maa min a bɛ parti politique bɛlɛbɛlɛtɔn min na u b'a wele k'a fɔ le rassemblement pour le développement et la solidarité nin ye kulu min ni faraɲɔgɔnkan n'a b'o kofɔ ɲɛta yakubayali olu bɛ se ka sabati cogoya min na bɛn ni kelenya kɔnɔna na o bɛlɛbɛlɛtɔn ɲɛmaa de ye Yunus Hamidu Diko ye a ko ale kɔni ka hakili na nin kɔni kɛra tare ye a ye nin perepelatigɛ di gafe furaw dɔw yɛrɛ sanfɛ k'a yira k'a fɔ min ye nin hakilina min bɔra Faransi fanga ɲɛmaaw fɛ k'a fɔ Faransi kɛlɛkɛcɛw ani Européens ka kɛlɛkɛcɛw olu ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ nin kɔni ye fɛn ye fɛn min nin kan ka kɛ ɲakaridon de ye nin kan ka don anw ka dɔfɔw kɔnɔna na nin kan ka kɛ disi gosi fɛn de ye malidenw bolo nin kan ka kɛ foli ni tare de ye malidenw bolo wa a ko ale yɛrɛ bɛ bonyamasegin ta ka ɲɛsin fanganatɛmɛfɛn ma a ɲɛma Colonel Asimi Goïta ma a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya nin ye a tako filanan de ye ka di Mali ma hakililajigila a ko ka kɛɲɛ ni février kalo tile 17 san 2022 nin kɔni ye fɛn min n'u b'a wele faransikan na ko répétition seginkan sabu n'i ye hakili jagabɔ kɛ k'a ta janvier kalo tile 1961 waati nin bɛ fêter anw ka Mali yɛrɛ kɔnɔna na wa nin ye o don ɲɔgɔnna dɔ de seginen a yɛrɛ ma min ye nin maa kofɔlen ye professeur Yunus Hamidu Diko a ko nin kan ka don Mali yɛrɛ dɔfɔ kɔnɔ nin kan ka kɛ disigosi fɛn ye malidenw bolo n'a ma ya k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ maa minnu tun nana k'u bɛna Mali yɛrɛ dɛmɛ n'u ma se ka gɛlɛya foyi wuli ka bɔ Mali gɛlɛya yɛrɛ la olu kɔni mana bɔ Mali jamana kɔnɔna na bi an bɛ waati min na i ko sisan fanga min kɛra o sababu ye o fanga kan ka fo ka barikada ninnu yɛrɛ nali a kɛra dɔgɔyama kumasulu ani fɛn wɛrɛw de ye Mali ma an bɛ waati min na i ko sisan kɔni maa bɛ se k'a fɔ nin ye Mali yɛrɛ ka kelenya ani Mali ka lakanako nin ye a sabatilen kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon. arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. Alɔnbaw o Nouvelle Horizon kelen a ye a yira k'a fɔ min ye farafinna ka tilebilafɛtɔn ka kuluba min bɛ yen ni o ye CEDEAO ye a yirala k'a fɔ maa kuraw kɔni nana o tɔgɔ la u bɛ fɛn min wele faransikan na un nouveau représentant spécial au Mali nin ye maa min ni ale yɛrɛ tɔgɔ ka fɔ Mario Gomes Fernandes nin yɛrɛ bisimilala anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔ an ka jamana minisiri min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Abdoulaye Diop ale ka cakɛbɔdaso yɛrɛ la kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni maa min tun bɛ yan n'o ye monsieur Hamidu Boli ye ni ale yɛrɛ gɛnna ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ ka bɛn ni san 2021 waati ye min ye farafinna ka tilebiyanfɛtɔn ka kuluba u ye laɲini kɛ ka nin maa kofɔlen Mario Gomes Fernandes ka a bila ka na u yɛrɛ tɔgɔ la
ka bɛn ni février kalo tile 16 san 2022 ani minisiri Abdoulaye Diop olu kɔni ye ɲɔgɔn ye a yirala k'a fɔ min bɛ wele faransikan na ko entretien entre les deux personnalités o kɔni sabatira ni maa fila bonyanko u nana ɲɔgɔn ye ka se ka hakili jagabaw kɛ Mali ka hɛrɛw Mali ka ɲɛtaw bɛ se ka sabati cogoya min na kɔrɔfɔw kɔni bolila u kan kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ ni maa kɔfɔlen yɛrɛ bisimila la ministère min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale a bisimila yen nɔ CEDEAO maa ɲɛmaw yɛrɛ tɔgɔ la Mario Gomes Fernandes a kɔni a yira k'a fɔ ale nakun ye min ye Mali bɛ se ka ɲɛtaw sɔrɔ cogoya min na Mali bɛ se ka bɛn sɔrɔ cogoya min na ani a balimaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye farafinna ka tilebinyanfɛntɔn ka kuluba yɛrɛ kɔnɔna ye a ko ale kɔni ka dɛmɛ ni dɛmɛ o bɛna taa ka ɲɛsin Mali ma cogoya jumɛn na Mali bɛ se ka bɔ kɔlɔlɔ ninnu yɛrɛ kɔnɔ o kɔfɛ min ye minisiri Abdoulaye Diop ye ni ale yɛrɛ ka baara bɛnnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw yɛrɛ ma a ko nin maa kofɔlen ma ko a bisimila a taarɛ olu fana ka dayɛlɛnnen bɛ a ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale nana Mali kɔnɔ nin hakilina ninnu de bɛ a la nin ye bisimilayi ko ye ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ɲɔgɔnye min kɛra nin maa fila ninnu yɛrɛ fɛ maa bɛ se k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ ninnu ye kumaɲɔgɔnyaw de ye a bɛ fɔ fɛn min ma faransikan na ko prise de contact entre les deux personnalités kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ka kɛɲɛ ni san 2021 maa min tun bɛ yanni nin ka na n'o ye monsieur Hamidu Boli ye o de tun bɛ ka nin baara in yɛrɛ kɛ farafinna ka tilebinyanfɛntɔn ka kulu kɔnɔna na nka ale maa kofɔlen in yɛrɛ nana jalaki k'a fɔ fanganatɛmɛ fanga ɲɛmaw yɛrɛ fɛ k'a fɔ a kɛlen don ka bɛnbɛnbɛn dɔw kɛ ni politikima dɔw ye cogoya jumɛn na fanganatɛmɛ fanga a bɛ se ka lonbolanba cogoya min na kunnafoni sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ ninnu maa kofɔlenw ninnu maa fila ka ɲɔgɔnye la min ye Mario Fernandes Gomes ye ani Abdoulaye Diop u ka dantigɛliw senfɛ a ko Abdoulaye Diop ye kunnafoni dɔw kɔni yira k'a yira k'a fɔ min ye gɛlɛya min talen bɛ bi ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma n'u b'a wele faransikan na ko sanction farafinna ka tilebinyanfɛntɔn ka kuluba yɛrɛ fɛ a y'i da don o kumaw na k'a ɲɛfɔ kunnafoni sɛbɛn ko ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka kunnafoni sɔrɔli ye a ko nin kuma falenfalenw nin ɲɔgɔnyew minnu kɛra nin maa kofɔlen ninnu fɛ a dɔ la a bɛna kɛ sababu ye ka se ka min ye kumaɲɔgɔnyaw ye min ye baara minnu t'u ɲɔngirilen bɛ Mali ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ sababu ye ko olu yɛrɛ lakurakuraya wa a dɔ la koyi a bɛna kɛ sababu ye ka ɲangili min talen bɛ ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma a bɛna o yɛrɛ wuli n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaw u ye kulu yɛrɛ sigi sen kan kulu min u bɛ ka hakili jagabaw yɛrɛ kɛ bi u bɛ ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ bi jamana kɔnɔdenw ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ farafinna yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn y'a yira k'a fɔ a ko o bɛn ni kelenya sabatili la olu yɛrɛ ka jateminɛ bolila k'a fɔ min ye minisiri Abdoulaye Diop ani jamana kɔnɔdenw caman bɛ ka ɲɔgɔn ye bi ani farafinna ka ɲɛmaw caman bɛ ka ɲɔgɔn bi min b'a to gɛlɛya min talen bɛ ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma olu bɛ se ka wuli cogoya min na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon. ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn hali bi Nouvelle Horizon a ye a yira k'a fɔ bana min bɛ wele k'a fɔ ko rougeole nin ye bana min n'a ka teli k'i yɛrɛ sɔrɔ an ka denmisɛnninlakaw de la kosɛbɛ Amadu Gindo ne hakili la anw ye marakaw ye rougeole kɔni kan ka kɛ ɲɔni de ye ɛlɛ la k'a fɔ nin waati laban ninnu na denmisɛnninlakaw olu kɔni bɛ ka nin bana ninnu yɛrɛ sɔrɔ ni jateminɛw kɛra k'a fɔ denmisɛnnin ma 459 bɔɲɔgɔnko a nana yira k'a fɔ nin san yɛrɛ kɔnɔ san 2022 o banabagatɔ de yera Mali yɛrɛ kuru kana kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin ye bana min ni a daminɛ waati de filɛ nin ye ka don an ka jamana ninnu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni san daminɛ yɛrɛ san 2022 daminɛw na a yirala k'a fɔ denmisɛnninlaka maa 400 ani maa 50 ani maa 9 kɔlɔsili kɛra k'a fɔ olu de yera an ka kɛnɛyasow yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn a yira k'a fɔ a ko weleweladaw kɔni bɛ taa bi ka ɲɛsin fanganatɛmɛ fanga ɲɛmaw ma u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sanko ni bana kofɔlen a kana cari jamana yɛrɛ fan wɛrɛw yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn hali bi a ye a yira k'a fɔ an bɛ ka taa cogo min na a b'i komi ni bana kofɔlen in bɛ ka
yakubaya dɔɔni a ko a bɛ ka denmisɛnnin minnu minɛ a bɛ ka caya an bɛ waati min na i ko sisan wa a bɛ sɔrɔla yɔrɔ minnu na yɔrɔ ninnu bɔbɔlen don ɲɔgɔn na Mali yɛrɛ kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ko ni yakubali min filɛ nin ye ni bana yɛrɛ fɛ siga kɔni t'a la koyi jamana faamaw de bɛ wele u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara bɛnnen bɛ kɛnɛya yɛrɛ taabolo ma ka kɛɲɛ sa min ye dɔgɔtɔrɔ Sɛki Amadu Tijani Tarawele ye ale yɛrɛ ye maa min ni ɲɛmaa don kɛnɛyaso ani bɛseya o cakɛbɔdaso min bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ n'u bɛ a wele faransikan na le directeur général de la santé et de l'hygiène publique ale ye a yira k'a fɔ ni sigata ale y'a yira k'a fɔ denmisɛnnin maa 459 bɔɲɔgɔnko olu kɔni kɛn bɛ bi ka ɲɔni yɛrɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ san 2000 ni san 22 daminɛw na wa a yira la k'a fɔ min ye an ka jamana sigidugu dɔw ye a bɛ ka sɔrɔ olu de la Kayi région na a dɔ sɔrɔla ye min ye Sikaso région ye a dɔ sɔrɔla ye min ye Kulukoro région ye dɔ sɔrɔla ye min ye Segu région ye ka taa fara Mopti Jɛma Kita Ɲɔrɔ Tɛnɛnkun ani Bamako yɛrɛ faaba kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ denmisɛnninw kɔni sɔrɔla bana in yɛrɛ denmisɛnnin minnu na nka kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko o n'a ta bɛɛ lajɛlen na min ye maaw kɔni ye denmisɛnnin lakan na olu maa si ma sɔrɔ bana in kɛra sababu ye ka maa min yɛrɛ fatu an bɛ waati min na i ko sisan Ala yɛrɛ ka tangali kɔnɔna na min ye nin maa kofɔlen ye n'o ye Dr Sɛki Amadu Tijani Tarawele a ko olu kɔni bɛ Ala fo ka Ala barikada k'a daminɛ bana in don ni sisan cɛ fo ka taa fɔ bi maa kelen tɛ yen k'a ye maa min bɔnɛ a nin na o ye Ala tanuba ye ka sababuya kɛ fura minnu bɛ bana in yɛrɛ la n'u b'a wele k'a fɔ vaccin olu kɔni jɔyɔrɔ ka bon bana in yɛrɛ a ka tɔɔrɔyaw kɔni cayali la kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn a ko n'i ye nin bana kofɔlen in ye a bɛ ka cari k'a fɔ a ma kɛ sababu ye ka maa si bɔnɛ o nin na o b'a yira k'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw olu de bɛ wulikajɔw la olu bɛ boliboliw la janko nin ko in a bɛ se ka furakɛ nɔgɔya ani lafiyaw kɔnɔ cogoya min na dɔgɔtɔrɔ Sɛki Amadu Tijani Tarawele a ko olu kɔni ye nin kɛnɛyaji ninnu u bɛ fɛnw wele faransikan na ko vaccin olu kɔni ye a dɔw kɔni sɔrɔ a ko bana in yɛrɛ siranɲɛ a n'a funteni kama a kɛra sababu ye olu kɔni ye wulikajɔw kɛ u ye vaccin ninnu sɔrɔ wa u ye a yira k'a fɔ u bɛ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ hakili sigi k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen kan min b'a to bana in a kana se ka tiɲɛni ni kɔlɔlɔw kɔni lase jamana kɔnɔdenw ma wa o baara ninnu sigilen bɛ sen kan an ka kɛnɛyasow caman na an lamɛnbaaw min ye dɔgɔtɔrɔ Ibrahim Jara ye ale yɛrɛ ye ɲɛmaa min ni u ka baaraw kɔni bɛlen bɛ an ka fura minnu bɛ n'u b'a wele k'a fɔ vaccination olu baaraw yakubali kɔni kan wa o fura minnu bɛ yen olu de ka furakɛli fanga ka bon ni bana kofɔlen in yɛrɛ kan kosɛbɛ a ko olu kɔni bɛ wulikajɔ la bi kɛnɛyaso fɛn fɛn bɛ yen ka se ka seko n'u damayɛlɛ kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ fɛn wele faransikan na ko centre de santé communautaire ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan nin fura ninnu bɛ se ka lase o yɔrɔ ninnu na janko ni bana in a kana se ka ɲɛtaa sɔrɔ cogoya min na Mali dugukolo sanfɛ kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko nouvelle horizon an lamɛnbaaw min ye an ka minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen bɛ mara caman bɔli kibaruw ma ani an ka kalatakow kunnafoniw n'o ye colonel Abdulayi Mayiga ye ale bisimilala Mali yɛrɛ jabaraninso kan ka bɛn ni kununko ye o senfɛ sa min ye an balimamuso yɛrɛ ye ale ye ORTM kibaradila ye a ye ɲininkali yɛrɛ kɛ minisiri Abdulayi Mayiga la mun kibara de bɛ a bolo ni waati na ka da jamana kɔnɔdenw yɛrɛ tulo kan. Le colonel Abdulayi Mayiga, porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, ɲɛfɔli las'i ma. Avec vous, un communiqué du gouvernement après l'annonce par le président français du retrait des troupes françaises au Mali. Monsieur le ministre, quelle est donc la réaction du gouvernement? Monsieur le ministre, et bismillah, et bien on a télévision so yɛrɛ kɔnɔ bi kɛni Mali yɛrɛ fanga ɲɛmaaw olu ka kunnafoni dɔw b'e bolo ka da jamana kɔnɔdenw tulo kan min ye Faransi jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron a ye dantigɛli dɔw kɛ ka ɲɛsin u ka kɛlɛkɛcɛw ka taabolo yɛrɛ ma i bisimila kuma jumɛn b'i bolo k'a ɲɛfɔ malidenw ye. Merci infiniment face à cette situation malencontreuse. N b'i fo k'i barikada ka da ni lahala minnu bɛ yen bi an ka
jamana yɛrɛ kunkan. Le gouvernement a pris un certain nombre de décisions dont la teneur suit dans le communiqué numéro 019. Mali gouvernement a ye nin ko in jateminɛ o de hukumu kɔnɔ sa a ye kunnafoni dɔw olu sigi sen kan ka kɛɲɛ ni u bɛ fɛn wele faransikan na ko communiqué ka kɛɲɛ ni kɔlɔlɔ nunu ni gɛlɛya nunu talen bɛ bi ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma. Mali fanga ɲɛmaw u ye hakilinaba dɔw ta n bɛna olu de da aw tulo kan nin waati in na. Suit dans le communiqué numéro 019 du gouvernement de la transition. Min ye kunnafonidi min n'a bɛ bila nimero kɔnɔ nimero u b'a wele 019 ni o ye 10 o bɛ perepelatigɛ dɔw di o ye jumɛn ye. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises. Mali fanga ɲɛmaw u ye kunnafoni min mɛn Faransi fanga ɲɛmaw kan olu kɔni y'a mɛn u tɛna fɔ a finnen don u tɛna fɔ a jɛlen don. Procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba. Nin kɛra hakilinaw ye min ni Faransi fanga ɲɛmaw y'a ta u yɛrɛ kelen na koyi k'a sɔrɔ ni Mali fanga ɲɛmaw ma bɛn ko kan u ma hakili jagabɔ kɛ foyi nin kɛra Faransi yɛrɛ kelen ka hakilina de ye. En violation des accords liant la France et le Mali impliquant d'autres partenaires. Nka n'i ye nin hakilina ninnu ta k'a lajɛ Faransi fanga ɲɛmaw ye min kɛ bi nin kɔni ye sariya sɔsɔ de ye bɛnkan minnu bɛ Mali fanga ɲɛmaw ni Faransi fanga ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ kana ko nasiraw fɛ a b'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ hali Mali baaraɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ yen a bɛ kɛ gɛlɛyaba ye hali olu yɛrɛ ka baara hukumu kɔnɔna na. Décision fait suite aux annonces également unilatérales de la France 3 juin 2021 de la suspension des opérations conjointes avec les forces maliennes. Min ye juin kalo tile 3 u ye a yira k'a fɔ Faransi kɛlɛkɛcɛw ani Mali kɛlɛkɛcɛw olu ka baaraɲɔgɔnya min bɛ yen o bɛna ɲɔgɔn giri o waati. 10 juin 2021 de la fin de l'opération Barkhane. U ye a yira k'a fɔ min ye juin kalo tile 10 k'u bɛna u ka kɛlɛkɛcɛw ka baara olu kɔni sɛmɛ ka ɲɔngiri Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ. Préavis sans consultation préalable des autorités maliennes. U ye nin hakilina in bɛɛ ta u ma Mali fanga ɲɛmaw lamɛn koyi u m'u ɲininka u ma foyi sara u la. Ces décisions unilatérales constituent des violations flagrantes du cadre juridique liant la France et le Mali. Ni hakilina min bɔra Faransi fanga ɲɛmaw fɛ k'a sɔrɔ Mali sen t'a la Mali ma ɲininka nin kɛra Faransi kelen ka hakilina n'a kuntilenna ye n'i y'a lajɛ sariya gafe minnu bɛ Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ a b'olu sɔsɔ fo ka taa se a dan na. Le gouvernement rappelle par rapport aux résultats attendus, les résultats obtenus et annoncés officiellement par les autorités françaises pas été satisfaisants. Ni Mali gouvernement ko ale kɔni bɛ hakilina jigi kɛ k'a yira k'a fɔ min ye Faransi fanga ɲɛmaw ye perepelatigɛ minnu di u ka baaraw yɛrɛ jatedaw kan u ka baaraw yɛrɛ ɲɛtaw kan Mali fanga ɲɛmaw kɔni ma ɲɛciba ye olu kɔni tun bɛ fɛ ka nimisi wasa min sɔrɔ olu m'o sɔrɔ a la o. Ni en 2013 avec l'opération Serval. U nana ni kɛlɛkɛcɛ minnu ye san 2000 ni san 13 ni o ye Serval maaw ye nin kɔni nali maa ma ɲɛci foyi ye a la fo ka taa se bi ma. Restaurer l'autorité de l'État malien sur l'ensemble du territoire national. Olu ka kɛlɛkɛcɛw na ɲɛci min tun b'a la ka se ka papalikɛlaw k'u daga bɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ wa ka kɛ sababu ye Mali fanga ka se ka boli Mali dugukolo fantan 4 bɛɛ lajɛlen na nin kɔni kɛra kumamugu gansan de ye Faransi fanga ɲɛmaw fɛ taama mɛnɛ sisi ma bɔ a la. Faire appliquer les résolutions de l'ONU. Ani laɲiniba minnu bɛ min ye diɲɛ tilenniyatɔba ka kuru yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Nations Unies ye ka se ka olu yɛrɛ fɛnɛ sabati. En 2016, l'opération Barkhane, dont les objectifs étaient de lutter contre le terrorisme, aider à faire monter en puissance l'armée malienne, intervenir en faveur des populations. Min ye san 2000 ni san 16 u nana ni kɛlɛkisɛ wɛrɛw ye minnu bɛ wele ka fɔ opération Barkhane olu ka laɲini tun ye mun ye ka se ka papalikɛlaw maa minnu bɛ dansagawale la jamana kɔnɔdenw gansanw na u m'a min u m'a bɔ ka se ka olu daga bɔ malidenw da la wa ka se ka dɛmɛ di Mali finitigilakaw ma olu bɛ se ka baaraw lakana baaraw sabati cogoya min na. Malgré la présence de l'opération Barkhane et des forces internationales 2013 à 2021, le Mali a risqué la partition et la menace terroriste initialement localisée au nord du Mali s'est répandue sur l'ensemble du territoire national. Nin bɛɛ lajɛlen lajɛ Faransi ani a dɛmɛbaajɛkulu minnu tun bɛ yen n'olu tun nana kabini san 2000 ni san 13 k'u bɛna Mali yɛrɛ kisi ka bɔ ni maa ninnu bolo sabu ka d'a kan Mali kun dalen bɛ ka ɲɛsin tilali bolo de kan nka n'i ye jateminɛkɛ bi o baara ninnu si ma se ka sabati Faransi n'a jɛɲɔgɔn minnu nana k'u bɛna o baara ninnu kɛ. Le gouvernement rappelle que l'opération Serval n'aurait pas été nécessaire si l'OTAN n'était pas intervenu en 2011. Mali fanga ɲɛmaw u k'u bɛ hakililajigi kɛ min ye u ka
kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ yan n'u b'a wele k'a fɔ opération Serval n'i ye olu nalen yan n ko sababuya dɔw de bɛ yen Faransi de ye wulikajɔ kɛ ka taa Libi jamana kan ka taa Libi filenkolo ci o de kɛra sababu ye ni kɔlɔlɔw ye Mali yɛrɛ sɔrɔ nin gɛlɛya ninnu na. Cette intervention qui a fondamentalement modifié la donne sécuritaire dans la région dans laquelle la France a joué un rôle actif de premier plan aux grandes dames des Africains. O wulikajɔ min kɛra Faransi fanga ɲɛmaw yɛrɛ fɛ o kɛra sababu ye sa min ye farafinna olu ye kɔlɔlɔw sɔrɔ ni wulikajɔ in senfɛ. Base des problèmes sécuritaires actuels du Mali. O de kɛra kɔlɔlɔba ye min ni Mali yɛrɛ bɛ a kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan lakanabaliya bunakun kan. Et du Sahel en général. Ani cɛncɛnfuga jamanaw olu bɛɛ lajɛlen y'u ka lakanabaliya sɔrɔ nin baara in sababuya la. Contrairement aux allégations relatives à la dégradation de la situation sécuritaire, les autorités de la transition dans l'exercice de leurs droits souverains. Ni ye jateminɛ kɛ kɔlɔlɔ minnu bɛ yen bi min ye kanako yɛrɛ olu bisibasaliko ye ni fanga ɲɛmaw u ye jateminɛ kɛ. Entrepris des actions volontaristes, diversifier les partenariats. U ye a yira k'a fɔ mun ye u ka baaraɲɔgɔnyaw ye o bɛna kɛ fɛn ye fɛn min bɛna bɔ ɲɔgɔn na a bɛna walawala min ye Mali yɛrɛ ja ni Mali y'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni olu ye Mali bɛna baaraɲɔgɔnya kɛ n'olu ye. Consenti d'énormes efforts permettant ainsi la montée en puissance des forces armées maliennes et l'amélioration significative de la situation sécuritaire sur le terrain. O de hukumu kɔnɔ n'i y'a lajɛ bi Mali ye faraɲɔgɔnya kɛ ni minnu ye u bɛ ka yakubali kɛ bi Mali yɛrɛ sigidugu caman na lakanako olu bɛ ka sabati bi an bɛ waati min na i ko sisan o baaraw ni sisan cɛ a bɛ taa kalo 6 bɔɲɔgɔnko la bɛɛ ɲɛ b'a la o min bɛ ka kɛ. Notamment en vue de créer les conditions sécuritaires pour la tenue d'élections. O de senfɛ sa fanga ɲɛmaw u bɛ fɛ ka baara bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ka se ka lakana sabatili de bɛna wolo fɛn na fɛn min ni kalataw baaraw olu bɛna sigi sen kan. Pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Jango an ka jamana sariya sunba yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ka baara kɛ ka di fanga min ni jamana kɔnɔdenw olu ka sugandili bolila min yɛrɛ kan u ka tɛmɛ ni jamana yɛrɛ ɲɛta ye. Le gouvernement du Mali a mis en place un mécanisme de concertation. Mali fanga ɲɛmaw u ye kuluba dɔw sigi sen kan kuluba minnu n bɛ ka hakili jagabaw kɛ u bɛ ka fɛɛrɛw nu dabali sigi sen kan. Regarde visant à adopter un chronogramme consensuel en rapport avec la CEDEAO. Min b'a to bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sigi sen kan bɛnkan min ni bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛya kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen ka kumakan don farafinna ka tilebinyanfɛtɔn ka kuluba ni o b'i yɛrɛya kɔnɔ min ye farafinna ka keleyatɔnba ka kuluba ye ni o ye Union africaine ye o fana b'i yɛrɛya kɔnɔ ka fara min ye diɲɛ selekɛnɛni tɔnba fana o fana b'i yɛrɛya kɔnɔ ka fara an yɛrɛ baaraɲɔgɔn wɛrɛw fana kan. Garde de ces manquements répétés des accords de défense. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national. Ka kɛɲɛ sa bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ Mali ni Faransi cɛla kan n'i ye jateminɛ kɛ o baaraw sɔsɔli o kankɔrɔ sɔsɔli Faransi fanga ɲɛmaw fɛ n'a bɛ ka kɛ kɛcogo la kɛcogo min ni gɛlɛyaw b'a kɔnɔ Mali fanga ɲɛmaw u k'u b'a ɲini Faransi fanga ɲɛmaw fɛ min ye Faransi ka kɛlɛkɛcɛw Barkhane ani Takuba Européens ka kɛlɛkɛcɛw b'u sɔrɔ kulu min kɔnɔ u k'u ka kosow ani u ka kasaw cɛ ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ wa o kasaw n'u kasaw cɛtɔ min ye Mali fanga ɲɛmaw ye a bɛ kɛ olu yɛrɛ ka kɔlɔsili yɛrɛ hukumu kɔnɔna na. N bɛ na segin a kan mɔgɔ minnu m'a faamu n bɛ segin a kan olu k'a faamuya. Regarde de ces manquements répétés des accords de défense. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane, Takuba du territoire national pour la supervision des autorités maliennes. Min ye anw ni Faransi cɛla bɛnkan min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o sɔsɔli o dansago wale kɔnɔna na Mali fanga ɲɛmaw y'a sugandi k'a fɔ Faransi fanga ɲɛmaw u k'u ka kosow ani kasaw cɛ ani u baaraɲɔgɔn minnu bɛ yan nɔ ni o ye force Takuba ye u bɛɛ ka bɔ Mali kɔnɔ wa u taatɔ fɛnɛ a bɛ kɛ ni Mali fanga ɲɛmaw ka kɔlɔsili de. Une dernière fois. N bɛna segin a kan siɲɛ sabanan na ni minnu m'a faamu olu k'a faamu hali bi. Manquement répété des accords de défense. Le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Jateminɛ kɛlen kɔ k'a ye k'a fɔ Faransi fanga ɲɛmaw u tɛ ka bɛnkan minnu tɛmɛna Mali fanga ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye accord de défense ye olu kankɔrɔ sɔsɔliw sababuya la Mali fanga ɲɛmaw ye a sagoya sa Faransi fanga ɲɛmaw ani min ye force Takuba ye Européens ka kɛlɛkɛcɛw b'u yɛrɛ sɔrɔ kulu min kɔnɔ Mali fanga ɲɛmaw k'u b'a ɲini u fɛ u ka koso
musow ni kasaw cɛ o nɔgɔni bɛɛ lajɛlen na ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ wa n'a bɛ kɛ fana Mali fanga ɲɛmaw ka kɔlɔsili hukumu o de bɛ boli a kan. Le gouvernement exhorte vaillantes forces armées et de sécurité nationale, plus d'engagement, vigilance et de détermination dans l'accomplissement de leur mission, défense de l'intégrité territoriale et sécurisation des personnes et des biens. Mali fanga ɲɛmaw a ko a b'a ɲini Mali kɛlɛkɛcɛw fɛ minnu bɛ kɛlɛ la bi ka se ka Mali kumabɔ ka se ka Mali kɔlɔsi u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye kɔlɔsili ye ani jateminɛbaw ye k'olu baaraw kɔni kɛ danko Mali ka maliya bɛ to a bolo Mali dugukolo ka to Mali ka maraw kɔnɔna na maa n'u bolofɛnw bɛ se ka latanga cogoya min na. Attaché aux valeurs de dignité, le gouvernement reconnaît les sacrifices consentis, s'incline devant la mémoire des victimes de l'insécurité. Ka da kan aw bɛ jamana kumabɔ baara minnu na aw bɛ danbe baara minnu na Mali gouvernement ko a bɛ foli ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu Civils et militaires, maliens et étrangers. maa minnu bɔnɛna u ni na nin kɛlɛ in senfɛ Mali kumabɔli Mali lakɔlɔsili Mali tangali kumabɔli senfɛ minnu ye kɛlɛkɛcɛw ye o minnu ye jamana kɔnɔden gansanw ye o min ye dunanw ye n'olu nana bɔnɛ u ni na Mali dugukolo sanfɛ a ko a bɛ tasibila ta ka ɲɛsin nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma. Le gouvernement réaffirme sa disponibilité à renforcer davantage le dialogue et la coopération avec les partenaires soucieux. Mali fanga ɲɛmaw u ko hali bi kumaɲɔgɔnyaw kɔni dayɛlɛlen bɛ ni maaw ye maa minnu bɛ fɛ ka baaraɲɔgɔnyaw kɛ ni Mali ye u bisimila. La prise en compte des intérêts vitaux du Mali. Nka o kumaɲɔgɔnyaw tɛ kɛ ten dɛ kumaɲɔgɔnya minnu b'a to Mali yɛrɛ ka ɲɛnamaya ani Mali ka kunkilennaw olu bɛ se ka labato cogoya min na baara bɛ kɛ o de kan. Dans le respect de la souveraineté nationale. Min b'a to Mali yɛrɛ a ka jamana yɛrɛ lakodɔnni ani jamana yɛrɛ bonya o bɛ se ka lasabati cogoya min na kumaɲɔgɔnya min kɔnɔ. La dignité du peuple malien. Malidenw ka danbe bɛ se ka labato kumaɲɔgɔnya min kɔnɔ. Le gouvernement du Mali appelle la population à rester sereine. Mali gouvernement a ko a bɛ laɲini kɛ ka ɲɛsin maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma u sabatilen ka to Vigilante. u ka to kɔlɔsiliw la ni jateminɛ kɔnɔna na. Prend l'engagement que toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité. Wa u b'a fɔ malidenw ye k'a fɔ baaraw bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ sen kan janko min ye malidenw ka lakana ani basigi bɛ se ka sabati cogoya min na Mali dugukolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Bamako le 18 février 2022, qu'Allah bénisse le Mali. Nin kɛra Bamako yan anw fɛ yan kunun ko février kalo tile 18 san 2022 a bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali kisi Ala ka Mali kɔlɔsi. An lamɛnbaaw nin tun ye minisiri min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ colonel Abdoulaye Mayiga ale ka perepelatigɛ minnu dira an ka jabaraniso ka kunun ko nansarakan na an kɔni y'a lajɛ ka yɛlɛmani dɔɔni don a la bamanankan na ni fili minnu ye anw sɔrɔ yɛlɛmali senfɛ o y'an ka dɔɔni dɔgɔya ye an bɛ Ala deli Ala ka Mali kisi Ala ka Mali kɔlɔsi. Kunamana tiɲɛti kunun dɔ don n'aw an lamɛnbaaw nin kɔfɛ sa min ye Abdoulaye Mayiga ye a ye dantigɛli fitinin kɛ an ka todunkan yɛrɛ fana na min tɛmɛna an ka jamana yɛrɛ jabaranisoba kan nɛgɛ kɛrɛfɛ n'o labɛnnen don an ka jɛ ka o da lamɛnbaaw tulo kan. Lajigin k'a fɔ bɛnkan de bɛ Mali ni Faransi cɛ ni bɛnkan b'aw cɛ n'aw kan ka waleya fɛn fɛn kɛ n'o y'a sɔrɔ ɲɔgɔn bonya b'a ko la wajibiyalen don i k'i sara i tɔɲɔgɔndɔn in na du ma kɛ nin na u ye u ka décision ta k'a fɔ k'u bɛ Barkan mɔgɔw ni Takuba mɔgɔw k'u b'olu bɔ an ka jamana la k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ye n t'a siɲɛ fɔlɔ ye juin kalo tɛmɛlen u y'a fɔ k'a fɔ ko u ni armée malienne tɛna baara kɛ tuguni u dun b'an ka jamana la n y'a fɔ cogo min na bɛnkan b'an cɛ o juin kalo kelen kɔnɔna la ko fana k'u bɛ Barkan bɔ an ka jamana kɔnɔ donc a ma bara n'a k'a fɔ u bɔra ka nin mun fɔ nin ye a kɛra u cogoya ye u bɛ to ka décision ta k'a sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ye an tɛ fɛn kalama bon an fana ko a ko selen bɛ yɔrɔ min na ni m'an bɛɛ la an b'an ka jamana fɛ u ko k'u bɛ u ka mɔgɔw ta kalo 4 ka se kalo 6 ma an ko k'an y'a mɛn n ko basi tɛ an ko an fana tɛ o kalo 4 ni kalo 6 n k'an t'o makɔnɔ u k'u ka mɔgɔw ta ka bɔ yen sisan ko fana k'u ka mɔgɔw ta ni tubabu tɔw bɛ bɛn ko la ka sɔrɔ an sen t'a la an ko fana bon n'u b'u ka mɔgɔw ta u ka u ta sisan wa n'u b'u ta fana a bɛ kɛ anw de ka yamaruya kɔnɔna la wajibilen don ka fɔ autorité malienne k'a dɔn u bɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na mais o bɛɛ n'a tɛmɛnen kan an ko ni gɛlɛya b'an ni Faransi cɛ a bɛɛ n'a ta Mali dayɛlɛnnen don mais en 2013 terrorisme Français ka baara fɔlɔ k'u b'an dɛmɛ o kɛlɛli la an ka jateminɛ k'a fɔ o yɛrɛ tɔ de juguyara parce que a bɔra jamana kɔrɔnyan fan fɛ ka na jamana cɛmancɛ fan fɛ
ka tila ka taa fo Sikaso fan fɛ n'i y'a jateminɛ bi yɛrɛ la jugu bɛ fan bɛɛ an ka jamana kɔnɔ mais ala barika la depuis kalo 6 an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'a ye cɛsiri mun kɛ pour que ka kɛlɛkɛminɛn caman san an bɛɛ bɛ k'a jateminɛ ka fɔ ala barika la dugu caman an bɛ ka terroriste gɛn ka bɔ o kɔnɔna la bi armée malienne bɛ ka segin population yɛrɛ minnu kun bolila ko terroriste ni fɛnw bɛ olu caman bɛ ka segin an bɛ ala deli hali bi an ka sɔrɔsicɛ minnu bɛ k'o baara ɲuman kɛ hali bala k'u dɛmɛ kosɛbɛ pour que terroriste ka se ka bɔ an ka jamana la cogo bɛɛ la ani mɔgɔ min bɛ k'o kɛ ou bien ni jamana bɛ k'a kɛ an ko k'an dayɛlɛnnen don puisque an tɛ an ka dugu ye n'i ta i ka dugu ye a wajibiyalen b'i kan i bɛ fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ pour que i ka se ka jugu kɛlɛ i b'o fɛɛrɛ tigɛ a wajibiyalen tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka na k'a f'i ye i kan ka baara kɛ cogo min na bon ani faransi ka ko bɛ ten de parce que olu bɛ fɛ ni mun ka d'olu ye an ka taa o sira fɛ bon a dun ka ca n'an taara o sira fɛ an ka hɛrɛ t'a la donc jamana ka hɛrɛ bɛ mun na an bɛ ka to sira de fɛ sisan mais an ko fana bɛɛ n'a ta ni gɛlɛya bɛɛ kɔnɔna la mali tɛ n y'a jateminɛ an yɛrɛ ka mara kɛcogo ye an dayɛlɛnnen n'o bɛɛ ye mais an ko ni mɔgɔ min bɛ na an bɛ fɛn kelen de ɲini a tigi fɛ a tigi k'an bonya puis an ka jamana k'o danbe segin a ma. Ah chéri, ya Macron ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pastaroma ye alkamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi escargot fusilli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 pastaroma a nantan ka di a naman kɛrɛfɛ awɔ pastaroma nantan ka di a naman kɛrɛfɛ mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni lajɛ minnu tun bɛ ka kɛ lɔrɔpu jamana kan min daminɛla alamisa tɛmɛnen fevriye kalo tile 17 san 2022 farafin jamanaw caman tun ye yɛrɛ sɔrɔ ye min ye farafinna ka keleyatɔnba ani lɛrɔpɛnw ka keleyatɔnba olu ka ɲɔgɔnyew kɛrɛnkɛrɛnlenw tun bɛ ka sigi bruxelles jamana yɛrɛ kan ɲɔgɔnye tun bɛ ka boli fɛn damadani 3 de kan min ye farafinna ni lɛrɔpɛnw ka keleyatɔnba olu ka baaraɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i taw sɔrɔ cogoya jumɛn na kumaw tun bɛ ka boli o kan o kɔfɛ min ye diɲɛ taabolo yɛlɛma kura minnu bɛ ka don adamadenw yɛrɛ ka ɲɛnamaya taabolo la n'u b'a wele k'a fɔ changement climatique olu taabolow kan ka lajɛ di ɲɛmajɔlen na cogoya jumɛn na kɔrɔfɔw tun bɛ ka boli o kan o kɔfɛ min ye hari an ka bɔlɔlɔ siraw bilama fo ka taa fara an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ bɔ ka taa dahirimɛ ɲini kɛ lɛrɛpɔnw ka dugukolow yɛrɛ sanfɛ kumaw bolila o fɛnɛ kan nka nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na sa faransi jamana kan min ye korowari jamana ɲɛmaa ye ale nana ɲininka faransɛw ka kibaradila dɔw fɛ maa 2 de sɔrɔ la min tun bɛ ka ɲininka alasani daramani watara ka kɛɲɛ mali gwɛlɛya ninnu ye ani kumakan dɔw yera bɔlɔlɔ sanfɛ ni siga kelen don a la k'a fɔ alasani daramani watara ani dɔgɔtɔrɔ bubu sise olu kumakanw don o senfɛ sa alasani daramani watara a nana bisimila faransikaw ka kunnafonidilaw ka kumaso sanfɛ min ye RFI ye ani France 24 an bɛ fɛ ka kuma in bayɛlɛma todunkan na janko aw minnu bɛ yen ni aw ma kuma ninnu faamu aw ka se ka dɔɔni faamu a la nɛgɛ kɛrɛfɛ an ka lajɛ Alasani Daramani Watara ye min fɔ. Alassane Ouattara, Monsieur le Président, bonjour. min ye Alasani Daramani Watara an ye ale sɔrɔ bi ale de y'an ka maa welelen Alasani Daramani Watara i ni ɲantuma. Bonjour. Avec moi pour cette n yɛrɛ fɛnɛ bɛ aw fo nin ye faransi ka kunnafonidilaw de ye u ye barosigi kɛ ni Alasani Daramani Watara ye u b'u yɛrɛ tɔgɔ fɔ an ka se ka faamuyaw sɔrɔ a la. Bonjour Christophe Boisbouvier de RFI. ne tɔgɔ ko Christophe Babouvier n bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o ye RFI ka kunnafonidi sira ye. Monsieur le Président, bonjour. Merci. nin ye kunnafonidila wɛrɛ fɛnɛ ye min faralen bɛ Christophe Babouvier kan ale fɛnɛ bɛna ɲininkaliw kɛ a fɛnɛ ye foli lase Alasani Daramani Watara ma Alasani ye foli lasegin a ma. 9 ans, la France a décidé de se retirer militairement du Mali au moment même où la menace djihadiste
s'étend. Alors une question simple, est-ce un constat d'échec? Mbefe ki ɲininga Alassane Dramane Ouattara san 9 Faransi ka kɛlɛkɛcɛw be Mali jamana kɔnɔna na waati min na kɛlɛ bɛ ka yakubaya waati kelen a bɛ ka yira bi ko Faransi ka kɛlɛkɛcɛw olu bɛna bɔ fɛ Alassane Dramane Ouattara nin ye Faransi ka dɛsɛ ani Faransi ka kɛɲɛ de ye nin kɛlɛ in na wa? Non, je ne pense pas. La France a pris une décision par rapport à la situation. Alassane Dramane Ouattara ko ale ma da la k'a fɔ Faransi kɛɲɛna Mali lakanako sabatili de la nka a bɛ min fɔ dɔrɔn Faransi de ye hakilinaw jagabɔw kɛ ka i jɔ jɔyɔrɔ dɔw la u bɛ fɛ k'olu waleya. Au Mali, elle ne se retire pas du Sahel. Elle adapte son dispositif compte tenu de ses relations avec le Mali. A ko Faransi fanga ɲɛmaw kɔni ye a yira k'a fɔ u bɛna bɔ Mali jamana kɔnɔ nka min ye Sahel kan duguw ye u bɛna fɛɛrɛ kɛ k'u ka kɛlɛkɛcɛw bila ka taa yen fan ninnu fɛ. A mɛnna Faransi fanga ɲɛmaw tun y'a fɔ k'a fɔ min ye u ka kɛlɛkɛcɛw ye u bɛna dɔ bɔ a jatidaw la olu baaraw tun daminɛna yɛrɛ. La réadaptation de son dispositif, est-ce que cela pourrait aussi concerner la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pourriez accueillir plus de troupes, de matériel français? On sait que le chef d'état-major des armées était à Abidjan la semaine dernière. On imagine que c'est pour en parler. Alassane, me fɛ k'i ɲininga Faransika ni kɛlɛbolo yɛlɛmali a tun bɛ Mali la a bɛna kɛlɛbolo yɛlɛma ka taa jamana wɛrɛ la yala an bɛ fɛ k'a dɔn o munumunu salo min filɛ nin ye kɛlɛkɛminɛn minnu bɛ Faransi bolo yala a dɔ la Côte d'Ivoire bɛna taa sɔrɔ o jamanaw na Faransi bɛna taa ka minɛnw bila yɔrɔ min na wa? Sabu an y'a ye Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛ ɲɛma o tun bɛ munumunu salo la semaine tɛmɛnen na Côte d'Ivoire yɛrɛ dugukolo sanfɛ. Toujours estimer que la sécurité est un préalable au développement. Ne bɛ min fɔ aw ye min ye lakanako ye o siga kɔni t'a la o de nafa ka bon kosɛbɛ yiriwa yɛrɛ taabolo la. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie Saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Nka ne bɛ n yɛrɛ ɲininka o Alassane Dramane Ouattara ale de bɛ k'a fɔ mɔgɔw bɛ kow kɛ cogo jumɛnw de la n'i y'a jateminɛ Arabie Saoudite a ye misaliya ta olu kan Américains ka base sanfɛ kulu kɛlɛkɛcɛw o bɛ yen nɔ. L'unité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Donc il y aura plus de soldats. Olu fɛ ni y'a ka kan ne k'a fɔ u baaraɲɔgɔn n'o ye Faransi ye wala jamana wɛrɛ ye ka baaraɲɔgɔnya kɛ ni olu ye n'o de ka kan u b'a kɛ. Discussion et on verra par la suite. Il y aura donc plus de soldats, voire de bas. Nka an bɛ kumaɲɔgɔnyaw fana na ani Faransi jamana ɲɛmaaw ka se ka hakili jagabɔw kɛ baaraw kan ka kɛ kɛcogo minnu na. Si nos ministres vont en discuter avec notre armée et nous verrons. Mais nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nka an ka kɛlɛkɛcɛw n'o ye Côte d'Ivoire kɛlɛkɛcɛw ye an n'olu bɛ kumaɲɔgɔnyaw la bi ka se ka jateminɛ kɛ nka an kɔni bɛ min f'i ɲɛna i kan k'a dɔn k'a fɔ min ye jamana yɛrɛ ka lakana o fɔlɔ kɛba o ye jamana kɛlɛkɛcɛw de ka baara ye fɔlɔ. Maintenant une armée, une gendarmerie bien formée, professionnelle, bien équipée, et dont on s'occupe bien. Et j'ai confiance en mon armée. O b'a yira k'a fɔ min ye kɛlɛkɛcɛw k'u labɛn k'u lajo ka kɛlɛkɛminɛnw d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen n'u b'a fɔ ko gendarme k'olu lajo kosɛbɛ ale yɛrɛ Alassane Dramane Ouattara a bɛ yɔrɔ min na i ko bi a ko a ka danaya de bɛ a ka kɛlɛkɛcɛw kan koyi. En Afrique de l'Ouest, le sentiment anti-français semble se répandre. On l'a vu il y a quelques semaines avec ce convoi de Barkhane qui a été intercepté par des manifestants. Christophe Baboubé a ko Alassane Dramane Ouattara ma ni waati ninnu na a bɛ ɲini ka kɛ Faransi yɛrɛ kɔniya de ye u bɛ fɛnw wele faransikan na anti-français Faransi yɛrɛ juguya de bɛ farafina tilebiyafɛntɔnw ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dusukun na an bɛ waati min na i ko sisan yala Alassane Dramane Ouattara ka hakilina ye mun ye o kan? Un événement ici ou là ne veut pas dire qu'il y a un problème. Après tout, c'est qu'on va quitter Port-Boué pour aller jusqu'à Gao. La Côte d'Ivoire, quand même, la traversée, c'est quasiment 1000 km. Il n'y a pas eu de problème. Ayi, i ye min fɔ k'a fɔ Faransi juguya de bɛ farafina tilebiyafɛntɔnw jamana kɔnɔdenw dusukun na sabu waleya min kɛra ni Faransi ka kɔnva tun bɛ fɛ ka na ni jamana dɔw denw olu ye wulikajɔ kɛ k'u kanga ani tɛmɛli cɛ Alassane Dramane Ouattara ko ayi kana miiri ten hali Côte d'Ivoire kɛ Faransi ka kɛlɛkɛminɛw ani Faransi ka kɛlɛkɛcɛw u ye tɛmɛli min kɛ a bɛ taa kilomɛtiri bahirikaw la k'u kunda fɔ Gao jamana kan e b'o bila minɛn jumɛn kɔnɔ? Deux problèmes, à 2 points on en fait un problème anti-français. Non, c'est pas vrai. Minnu bɛ k'a fɔ ko Faransi juguya de bɛ farafina tilebiyafɛntɔ jamana kɔnɔdenw dusukun na o tɛ tiɲɛ ye? Les manifestations anti-françaises au Mali. Oh, vous savez, il y a beaucoup de manipulation dans tout ça. Kunnafonidila y'a ɲininka n'i y'a ye wulikajɔ min kɛra
Mali yɛrɛ kɔnɔna na min bɛ ka Faransi yɛrɛ kɔniya jira e b'o fana bila minɛn jumɛn kɔnɔ? Alassane Dramane Ouattara ko a ma ayi ne bɛ min f'i ye dɔrɔn o ko kɔni n'i ye jateminɛ kɛ u bɛ fɛn wele faransikan na ko manipulation ka maaw susu ka kɛ kow kan cogo sugu dɔw la o de bɛ nin ko in kɔnɔna na. Donc les militaires français ont encore un avenir en Afrique? C'est pas un avenir. Les militaires français, je dis qu'ils sont les bienvenus chez nous comme les Américains. O kuma na o Alassane ni taa cogo yɛrɛ la maa bɛ se k'a fɔ ko Faransi ka kɛlɛkɛcɛw u bɛna bisimila tuguni farafina jamana kan. Alassane ko awɔ ne yɛrɛ kɔni u bisimila n'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka na de. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a durement sanctionné le Mali il y a environ un mois. N bɛ fɛ k'a dɔn min ye farafinaka tilebinyanfɛntɔn ka kuluba min bɛ yen ni o ye CEDEAO ye u ye Mali ɲangi cogo juguya la a bɛ kalo kelen bɔ bi n bɛ fɛ k'i ɲininka o. Cela semble avoir soudé la population derrière la junte. On a vu des manifestations de masse. Est-ce que le résultat n'est pas le contraire de ce que vous escomptiez? N bɛ fɛ ka i ɲininka o ni ɲangili in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an y'a ye Mali jamana kɔnɔdenw bɔra k'u ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ka ɲɛsin finitigilaka minnu bɛ yen bi ni fanga b' olu bolo yala aw kun kelen don ka hakilina min ta ka ɲɛsin nin ɲangili ninnu ma o yala a ma kɛ ko n'a sina ye wa a ma bɔ aw furu fɛ wa? Chercher à punir le peuple malien. Le peuple malien est un peuple frère. La CEDEAO a des règles. Ayi an ma dabɔ ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ma. Mali jamana kɔnɔdenw ye anw badenw de an sinjiw don an sigiɲɔgɔnw don nka CEDEAO kɔni taabolow de b'a la sigikanw de b'a la sariyaw de b'a la. Ces décisions ont été prises à l'unanimité. Moi, je l'ai dit, j'en suis malheureux parce qu'en réalité, nous ne voulons pas que le peuple malien ait des périodes de souffrance aussi graves. Ni hakilina minnu taara farafina tilebinyanfɛntɔn olu ka lajɛ senfɛ ka ɲɛsin Mali jamana ma a kɔni kɛra bɛɛ lajɛlen ka bɛnkan de ye ale yɛrɛ y'a fɔ tiɲɛ na ale yɛrɛ kɔni dusu kasira nin ko in na nka a bɛ kɛ cogo di? Il y aura des pénuries, il y aura des difficultés. Nous attendons tout simplement que le gouvernement, la junte malienne, nous propose un calendrier raisonnable et que graduellement nous puissions lever les sanctions comme l'exigent les textes de la CEDEAO. Nka nin n'a ta bɛɛ an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ sɔrɔ a la fɛnw bɛ yen minnu bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ dɔw ye nka an tɛ dɔwɛrɛ ɲini koyi fanga bɛ minnu bolo bi Mali yɛrɛ kɔnɔna na an bɛ fɛ u ka perepelatigɛ dɔw de di min b'a to kalataw baaraw a bɛ walawala waati min n'o tɛ waati kuntagalajan ye. Ce n'est pas une décision personnelle de qui que ce soit. Ce sont les textes. Si un autre pays était dans cette... Nka mɛ min f'i ye ka da o bɛɛ kan nin tɛ k'a fɔ maa kelen de ye i sigi dɔrɔn ka nin hakilina in ta ka bin Mali kan ayi nin ye CEDEAO yɛrɛ ka sariyaw taabolo de ye. Alors ce calendrier justement, au début la junte vous a proposé 5 ans de transition avant d'aller aux élections, puis elle a reculé d'1 an, elle vous a proposé 4 ans. L'Algérie s'est proposée comme médiateur et a proposé 16 mois. Est-ce que 16... Alassane Dramane Ouattara min ye Mali fanga ɲɛmaw ye ko k'u ye san 5 de yira aw la k'a fɔ k'u bɛna baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka kalataw nun don ka bɛn ni o san 5 laban ye o kɔfɛ sa u nana san 4 fɛnɛ fɔ nka an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ min ye Algérie jamana ye olu fɛnɛ ye kalo 16 bɔɲɛnko fɔ n bɛ fɛ ka i ɲininka o. Moi ça vous paraît un délai raisonnable? Mais je n'ai pas à commenter sur les propositions de la... E yɛrɛ fɛ o kuma minnu fɔlen filɛ nin ye bi e yɛrɛ fɛ ninnu ye waati min ni o kan ka di Mali fanga ɲɛmaw ma wa? Alassane ko ayi ne tɛna perepelatigɛ ba di o kow la. Mais je n'ai pas à commenter sur les propositions de l'Algérie. L'Algérie est en Afrique du Nord. Ne tɛna dantigɛli ba di Algérie ka nin hakilina in kan sabu Algérie ye jamana min ni ale bɛ Afrique kɔrɔnfɛn fan fɛ o ye Algérie ka hakilina ye ale kɔni tɛna perepelatigɛ kɔni di o kan. Là-haut, nous avons nos règles et c'est à l'unanimité que nos décisions seront prises et nous examinerons le cas malien en temps opportun en fonction de notre expérience et donc des discussions que nous aurons avec les autorités maliennes. Nga mɛ min fɔ dɔrɔn anw bɛ ka ɲɔgɔn ye min ye Mali gɛlɛya yɛrɛ ye an bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ a la cogoya jumɛn na o b'a to k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'i hakilinaw fara ɲɔgɔn kan Mali fanga ɲɛmaw olu fana bɛ se ka hakilijakabɔ minnu kɛ ka na ni waati ye waati min ni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ a la min tɛ waati janba ye o la sa u bɛ se ka fɛɛrɛw ni dabali tigɛ jango ni baaraɲɔgɔnya ninnu bɛ se ka tɛmɛ ni Mali ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ fɛɛrɛ minnu bɛ an bolo an b'an sigi ka jateminɛ kɛ o kɔfɛ min ye hali Mali fanga ɲɛmaw ye an n'olu fana bɛna ɲɔgɔn ye ni min bɔr'o la o de bɛ se ka perepelatigɛ di nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ. Je ne suis pas président de la CEDEAO. Ne bɛ min f'i ye maa si tɛ yen bi k'e bɛ se ka i kelen na hakilinaw ta bi
ka jagoya Mali gɛlɛya in kɔnɔ filɛ ne Alassane Dramane Ouattara ye ne tɛ farafinna ka tilela bi fɛn tɔw ka ɲɛmaa ye koyi ɲɛmaaya b'a la o de Nana Addo Akufo ye. C'est le Ghanéen, mon ami Nana Akufo-Addo. Nous allons sans doute avoir une autre réunion au mois de mars pour examiner. An bɛɛ bɛna fara ɲɔgɔn kan mois de mars nata la ka se ka jateminɛ kɛ nin ko ninnu kan ka taa sira minnu fɛ. Et la situation, nous voulons que ces sanctions soient levées le plus tôt possible. Anw b'a fɛ ni sanction ni gɛlɛya ni kɔlɔlɔ min bɛ Mali kunna bi anw kun yɛrɛ b'a fɛ a ka wuli koyi yanni waati jumɛn cɛ. Parce que le peuple malien ne mérite pas cette situation. Ka d'a kan Mali jamana kɔnɔdenw u tɛ nin baara in kɔni olu ni nin man ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw na. D'embargo. Car ça ne peut pas durer 4 ans. Non mais écoutez, 4 ans, c'est quand même la durée d'un mandat au Ghana. Ne fɛ o kunnafondila ye Alassane Dramane Ouattara ɲininka aw ka jate la a bɛ se ka taa san 4 na wa. Alassane ko ayi san 4 kɔni o ye mandat kelen de ye jamana kuntigi min bɛ yen ni jamana kɔnɔdenw y'u ka danaya d'a kan i n'a fɔ Ghana jamana bɛ cogoya min na olu ka mandat ye san 4 de ye o bɛ se ka faamu cogo di. Au Nigeria, vous conviendrez avec moi, ce n'est pas raisonnable. Hali Nigeria yɛrɛ kɛ n k'olu ka mandat ye san 4 ye n'i ko k'i bɛn'o di fanga na tɛmɛ fanga ɲɛmaaw ma o bɛ faamu cogo di olu kɔni tɛ se ka kɛ. Je demande à mes frères maliens de faire un effort de rentrer dans les rangs. Comme n b'a ɲini n balima maliyɛnw fɛ minnu bɛ fanga na tɛmɛ fanga ɲɛmaa na bi u ka wulikajɔw kɛ u ka fɛɛrɛw ni dabali sigi sen kan an bɛ se ka ɲɔgɔn ye nin kuma in na cogoya min na donc o bɛn bɛ se ka kɛ ko dɔw kan. Exige les règles à CEDEAO. Nous les avons aidés, ils le savent. J'ai été en contact permanent. Min ni CEDEAO yɛrɛ ka hakilinaw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye olu b'a dɔn k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ an tun bɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya an tun bɛ hakili jagabaw kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ waati tɛmɛnenw na. Avec le colonel Assimi Goïta. An ni Assimi Goïta tun bɛ ɲɔgɔn kalamaw. Que nous avons pu, mais ne pouvons pas faire plus. Anw bɛ se min na an y'o de kɛ koyi wa an tɛna se ka fɛn wɛrɛ kɛ ka tɛmɛ o kan. Parce que les règles à CEDEAO sont là, il faut les appliquer. Min ye farafinna tilefilɛ tɔn ka kuluba ye olu ka baara tacogo u bɛ yen n'o kan ka labato o kan ka waleya cogoya min na olu kɔni bɛ kɛ o kɛcogo la. Mais on se parle souvent tout le temps, comme avec le colonel Doumbouya, comme avec les autres, le colonel Damiba. Ɲininka o tuma kumaɲɔgɔnya b'i ni sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ wa a ko ne kɔni n'u bɛ kuma min ye colonel Doumbouya ye n baramaw fɛ yen Laginɛkaw ani Moro Naba n'o ye Burkinakaw olu ka finitigilakaw ka ɲɛmaa min bɛ fanga tɛmɛ fanga na bi ne n'u bɛɛ bɛ kuma o. En contact avec tout le monde, nous sommes un pays de dialogue, la Côte d'Ivoire. Kumaɲɔgɔnya b'a nin bɛɛ cɛ koyi Korowari jamana anw ye jamana min ye kumaɲɔgɔnya jamana de ye. Monsieur le Président, depuis environ une semaine circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix. On entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple. Oui. Est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous? Alassane Dramane Ouattara bɛ dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn bɔ bi min ye bɔlɔlɔw sanfɛla ye kumaɲɔgɔnya dɔw kɛra e ni Mali minisiri ɲɛmaa kɔrɔ dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé ni ɲɔgɔn cɛ la maa caman bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi yala nin ye kuma minnu ye e kumakanw de don wa yala tiɲɛ don tigitigi wa. La faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé et on Mais a. Vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. N bɛ fɛ min bɛ ka nin fɔ dɛ e ka ci ma ban yen i bɛ ka kumakan minnu fɔ ko tɛmɛna ne ni dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé ni ɲɔgɔn cɛ a kumakan ci ma n yɛrɛ k'a lamɛn fɔlɔ sabu ne tɛ maa ye maa min ni n ka bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoniw lamɛnni ka ca ne yɛrɛ t'o o ko kalama yɛrɛ. Parce que moi je parle à tout le monde. À Boubou Cissé. Nka n bɛ min f'i ye ne nin bɛɛ bɛ kuma koyi i k'o faamuya. Cissé, Aboubeye Maïga, Assimi Goïta, tout le monde. Ne ni Soumeylou Boubeye Maïga an bɛ kumaw kɛ o Assimi Goïta ne n'a bɛ kuma o. C'est comme ça que nous allons arriver à les rapprocher et à sortir de cette situation. O de b'a to an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na janko an bɛ bɔ nin gɛlɛya ninnu ni nin kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔ nin waati ninnu na. Les autorités maliennes savent que j'ai la plus grande considération pour elles. Mali fanga ɲɛmaaw b'a dɔn k'a fɔ ne ye maa ye maa min ni olu bonya bɛ ne yɔrɔ fo ka dama tɛmɛ. Conversation, justement, à propos de considération, on vous entend les critiquer en parlant d'idiots, de malades. Voilà, donc c'est pour ça que ça fait un petit peu scandale, Monsieur le Président. Les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup de choses. Nka n'i y'a ye kuma minnu bɛ ka fɔ bɛ ka minnu ye lagosiliw ni burujaliw ni fɛn wɛrɛw yɛrɛ ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma maa bɛ nin faamu cogo di. Alassane Dramane Ouattara ko ayiwa min ye bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafoniw
minnu ye mun ye diɲɛ dɔnniya kura ninnu ye kunnafoni nasiraw fɛ ja olu bɛ se ko caman na koyi. Alors, la justice malienne a ouvert une enquête pour atteinte à la sûreté. Est-ce que c'est pour vous nuire? Alassane Dramane Ouattara min ye Mali kiribon ye olu ye sigasigaliw kɔni dayɛlɛ k'a fɔ nin baara in siga kɔni kelen bɛ a la bi minnu tun bɛ fɛ ka lombolanba ani basigibaliya sabati Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna na. Affaire des Maliens, je veux pas m'amêler. Ne kɔni Alassane Dramane Ouattara min ye malidenw ka kunnafoniw ye u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ne tɛ fɛ ka n da dɔw la. L'arrivée éventuelle quand même de combattants et de paramilitaires russes dans le pays voisin qu'est le Mali, ça risque de vous inquiéter ou pas? Nous avons dit... Alassane, ne bɛ fɛ k'i ɲininka min ye Rusikaw ka kɛnyɛrɛye kanakulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ groupe Wagner olu nalen Mali kɔnɔ Mali dun ye aw sigiɲɔgɔn jamana ye e bɛ a ye cogo jumɛn na? Clairement au niveau de la CEDEAO que nous sommes contre l'utilisation de personnes non étatiques dans nos pays. An ye nin kuma fɔ CEDEAO yɛrɛ farafinna ka tilebinafɛntɔw ka kuluba kɔnɔ an ka lajɛ dɔw senfɛ ka yira k'a fɔ kɛnyɛrɛye lakanaba minnu bɛ yen ni olu bɛna kana sabati ka sɔrɔ jamana yɛrɛ kuturu tɛ anw ye a yira k'a fɔ o tɛ an ka hakilina ye o tɛ fɛn bɛɛ ta ye. Ça a été dit clairement dans les différents communiqués. Alors, donc la position est celle de la CEDEAO et nous sommes totalement en phase avec ces positions. Pardonnez-moi, je considère que la coopération doit être d'État à État, c'est de l'intérêt des Maliens. Mais fika kuma mi finyena an ye nin kuma ninnu fɔ an ka kunnafoniw carilen caman na u bɛ fɛn wele faransikan na ko communiqué u b'a yira k'a fɔ nin ko in bɛ yɔrɔ min na anw kɔni ka hakilina tɛ fiyewu nka ni baaraɲɔgɔnw bɛ kɛ a ka kan de jamana ni jamana olu ka baaraw kɛ jango min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. Faransi ye jamana min ni Mali baaraɲɔgɔnw don faransi ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ ye jɛɲɔgɔnya ɲuman ye koyi wa n bɛ min f'i ɲɛna faransi kɛlɛkɛcɛ maa 53 bɔɲɔgɔnko nk'olu fagara Mali dugukolo sanfɛ. La France dépense à peu près 1 milliard par an au Mali. Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous soyons dans une telle situation. Mais min f'i ɲɛna faransi bɛ nafolo min musaka bɔ yan nɔ san o san a bɛ taa fo miliyari 1 bɔɲɔgɔnko nka ni o bɛɛ kɔfɛ n'i nana kow taabolo ye bi Mali fanga ɲɛmaw ni faransi fanga ɲɛmaw cɛ nin ye fɛn ye fɛn min n'a bɛ ma jigilatigɛ kosɛbɛ. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu'elles doivent faire en sorte que les choses s'améliorent dans les relations. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur nyamakuji. Mais min fɔ dɔrɔn n b'a fɔ Mali fanga ɲɛmaw ye u ka ji dɔɔni kɛ u ka ɲamakuji kan ɲamakuji ka dɔɔni fara a kan komi an bɛ deli k'a fɔ an ka zanaw la cogoya min na a dɔ la fo ka bɛnw ni kelenyaw olu bɛ se ka sabati u ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Il faut que ça s'arrange, ça peut pas continuer comme ça. Ne fɛ ni Alassane Dramane Ouattara fɛ fo ka bɛnw ka kɛ a ko man ɲi nin cogoya la tan o man ɲi cogoya si la. An lamɛnbaaw nin tun ye Alassane Dramane Ouattara ye kunnafoni barosigi min tɛmɛna ani RFI ni France 24 kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Christophe Babouvier n'a jɛɲɔgɔn ye o de tun ye nin ye. Anw sera ka fitini min bayɛlɛma bamanankan na o de ye nin ye an bɛ Ala deli Ala ka jamana lafiya Ala ka jamana hɛrɛ caya. Arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. An lamɛnbaaw min ye sanu feerelaw ye olu ka baaraw tuma dɔw la ka gɛlɛn maa dɔw bɛ yen tuma dɔw la u bɛ taa worobinɛ kunkolow de labɛn ka sanuji bɔn a kan ka a feere sanu baarakɛlaw ma ni maa min t'o dɔn tuma dɔ la i ka sanuko a kumaw bɛ caya kosɛbɛ. Abdulayi Kulubali ale ye sanu baara ye min ye a dɔgɔkɛ ye tuma dɔ la a ka maaw kɔni bɛ Mali sigiduguw caman na Sikaso mara Keɲeba maraw u bɛ sanu san ka jago o de hukumu kɔnɔ min ye dunan minnu bɛ tagasegin kɛ sanu bɔyɔrɔw la olu ye sanu dɔw feere nin ma kɔfɛlen dɔgɔkɛ ma sanu a feereli musaka bɛ t'i jɔ fo miliyɔn 20 ani kɔ bɔɲɔgɔnko nka a nana yira k'a fɔ sanu in tɛ sanu ɲuman ye min ye Abdulayi Kulubali yɛrɛ ye ale yɛrɛ bɛ min sɔrɔ k'a fɔ an ye nin sanuko in kunkanko kuma na
an ka jɛ ka o lamɛn. Ne Abdou Kulibali n sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ Sirakɔrɔ ma sanu baara la an tugun'olu nɔfɛ ni sanu baara in ye o domaine kɔnɔ bon fo bi an y'an débrouiller a la ka se ka dɔ sɔrɔ an yɛrɛ ye k'an dɔgɔninw dɔw bila Kɛɲɛba mara la dɔw bɛ Kayi mara la dɔw bɛ Sikaso mara la donc olu b'a ɲini laban ka a sama an ma centre ville yɛrɛ la donc an bɛ sɔrɔ ka an fana b'a fɛn k'an ta sɔrɔ a la dɔɔni dɔɔni donc mais o baara kɔnɔna na an ka mɔgɔ dɔw bɛ Kɛɲɛba dɔw taara Togolɛw yɛrɛ de don mɔgɔ 3 taar'u ma Maliyɛnw tɛ Togolɛw de don ni fɛn dɔ ye a sanu nabɔlen don a b'u bolo ko sanu de don fɛn in tun ye kilo 1 ani gramme 1000 ani gramme 94 ko sanu de don c'est ka kilo gramme 1000 ani gramme 194 a bɛ bɛn kilo 1 ani gramme 94 de ma donc ko sanu don tagara n'a ye ne ka mɔgɔ dɔw ma sannikɛla ninnu ma ne ka mɔgɔ minnu bɛ Kɛɲɛba ko sanu don donc u y'a pesé k'a bɔ n'a fɛnw bɛɛ vérifier n'i ye fɛn ye effectivement i b'a fɔ n y'a la ye la i b'a fɔ sanu de don donc olu ye a ta a minɛ u la o cogo la k'a pesé k'a poids ta k'a lajɛ poids in ka ɲi u bɛnna gramme 1 de la 25 000 la 5000 la donc u ye poids in calculé 5000 la o wari tun bɛ bɛn wari ma u y'o sara mɔgɔ ninnu ye wari in yɛrɛ tun kɛra 27 350 000 donc olu bɔra sanu baara yɔrɔ in na o ye sanu san mɔgɔ ninnu bolo yɔrɔ min na ka tugu u ka bureau la sisan k'u bɛna ale fɛn in baara donc u sera baarakɛyɔrɔ la u ye u ka matériel kɛ ka vérifier u ye acide dɔ kɛ fɛn in kan u y'a sɔrɔ sanu tɛ i y'a faamu u y'a sɔrɔ sanu tɛ en un mot mɔgɔ ninnu tɛ maliyɛn ye zon de don u y'a essayé ka ne ka mɔgɔ ninnu arnaquer k'u ka wari de minɛ o y'a sɔrɔ wari bɔra ne ka mɔgɔ ninnu bolo kaban u ye fɛn mun di ko sanu o de b'olu bolo o dun tɛ sanu ye bon ne min fana y'u baara kɛ ɲɔgɔn ye Bamakɔ ni ne de y'u bila ka na Kɛɲɛba ko in kɛra dɔrɔn olu yɛrɛ fana ye ne wele ka cikan fɔ ne ɲɛna bon an fana ye faamaw wele polisiw gendarmew sera kan ka mɔgɔw la dɔnniya kibaruya la ala barika la Kitakaw ka gendarmew sera k'u tigɛ da o kan n'u ka wuli ka jɔ an ye formation ni fɛnw d'u ma description d'u ma mɔgɔ ninnu na donc u y'olu jateminɛw kɛ Kitakaw sera k'u tigɛ da o kan Sebekɔrɔ poste la u ye mɔgɔ ninnu kɔni minɛna an ka wari o fana o minɛna gendarmew fana u y'o minɛ u y'o fana segin an ma bon mɔgɔ ninnu fana u ye fɛn kolon min feere ne ka mɔgɔw ma o ɲɔgɔnna caman de tun b'o kunna baara yɛrɛ de don nin togoya la tan bon ne kɔni bɛ min fɔ gendarmew vraiment ne b'u fo u ka baara ɲuman na wari in sɔrɔ olu bolo mais wari in 50 tun bɛ wari in cɛ an kɔni taara u y'o kɛ pasi u y'o don fɛn dɔ la wa u y'o kɛ mun donc a bɛ n'a fɔ bandi ninnu ka baara yɛrɛ de ye nin ye u bɛ yala n'a ye ka mɔgɔw fɛn n'a ye quoi donc ala kɔni barika la ani gendarme ninnu barika la ani renseignement kibaruya calenni teriya la o y'an garijɛgɛ don an ta la an kɔni ta in sera ka ɲɛ sɔrɔ garijɛgɛ de don sinon mɔgɔ caman ta taara tan mun yɛrɛ ta togoya dɔn voilà donc an bɛ gendarmew fo donc ne ka mɔgɔ minnu bɛ u ye nin ko kɛ ni mɔgɔ wuli ka jɔ ni ala yɛrɛ tɛ ni tun ye nin wari talen ni mɔgɔ ninnu bolo maliyɛnw dun tɛ bandiw de don ɲa kun tɛ sɔrɔ a la donc o kɔfɛ n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo. ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana. an lamɛnbaaw min ye sigida 4nan ye an balakaw be yen san o san olu be kuranɛkalanw kɛ ka duwawu ta ka ɲɛsin jamana ma ani jamana faamaw ɲinata min ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen o ko nin kɛra ni sigi yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ min bolo o tun ye joro mayi ye kɛnɛ in yɛrɛ kan arajo ɲɛta ciden min tun be yen o tun ye Amza Sidibe ye Amza yɛrɛ tɛ Guinée ye wa sɛbɛnni kɔrɔ kɔni n'i sera ye dɔrɔn i sera Laginɛ o Amza ye seereya min di an ma an ka jɛ ka o lamɛn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أمي الله سبحانه وتعالى تنو كما ساتنو مسامي توي كو جبار كما ساتنو مسامي توي كو جري جلال والإكرام كما ساتنو مسامي يا فلو نوبنا لبا أمبو مساتنو كما ساتنو مسامي يا بلاك نجيه كنو kanga na alela bato na ambo bato sira de kani ambo masatano ka adele Allah subhanahu ta'ala fe ala ka kishin nema jide an kuntigi Muhammadu ka ana so dungo ana ka sahaba sanuma ani mogo tuguna no fe fokata se yo maliki amati doma ala kane na ube soro o ni ro soro bagawla salama ambe ala fo ka barika da masami sona kabira neni awla ambo fo salon ani mɔgɔ caman y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ yan mais ɲina o y'a sɔrɔ olu bɛ kaburu sigi la olu ma foyi kɛ masaba in na anw fɛnɛ min bɛ yan an ma foyi di ala ma
an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka san wɛrɛ yira ne ni aw bɛɛ la silamɛw an k'an cɛsiri an k'an cɛsiri dɛ nin de bɛ laban silamɛya in de bɛ laban an b'a fɔlɔ silamɛya in na Ala k'a to an ka laban silamɛya in na mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye fɛn sɔrɔ n'i ma Ala sɔrɔ i ma foyi sɔrɔ n'i ma Ala sɔrɔ i ma foyi sɔrɔ an bɛ fɛn fɛn sɔrɔ diɲɛ in kɔnɔ an bɛ taa k'a bɛɛ to ani fɛn so ɲuman tɛ taa ani mobili ɲuman tɛ taa ani fini ɲuman tɛ taa ani foyi tɛ taa fɔ Ala ni mɔgɔ min ye Ala sɔrɔ donc o la i y'a bɛɛ de sɔrɔ ne kɔni bɛ dugawu kɛ silamɛw ye ka dugawu kɛ nabagaw ye k'a fɔ n balimamusow ye an k'an ɲɛsin Ala ma walayi n'i masurunya Ala la ni mɛtiri 1 ye Ala b'an masurunya i la ni mɛtiri 2 ye donc ne bɛ a fɔ n balimamusow ye an k'an cɛsiri kalan fɛ kalan in de bɛ laban i sera ka kuranɛ jigi wo i ma se ka kuranɛ jigi wo an k'an jija an ka dɔ kalan kuranɛ in na n'an sera k'an ka seliw ɲɛdɔn k'an ka sunaw ɲɛdɔn n'an sera ka seli ɲɛdɔn silamɛw an ka bɔda a bɛ nɔgɔya mais n'an y'an ta kɛ ten an bɛ kalan na an ma seli ɲɛɲini o t'a ɲɛ ye dɛ an ka seli ɲɛɲini k'a dɔn Ala yɛrɛ ko n'an k'a bato k'an k'a ɲini k'ale dɔn an ka seli ɲɛɲini k'a dɔn mais min fɔ n balimamusow ye fɛn fɛn bɛ laban silamɛya in de bɛ laban an ka ɲɛsin Ala ma an ka kuranɛ kalan ta sɛbɛ la Ala ne bɛ dugawu de kɛ nabaga bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ nana yan n bɛ dugawu de k'a bɛɛ ye ya Rabbi n y'a ɲini Alahu taala fɛ sijan ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'o di ne n'aw ma an y'a ɲini Alahu subhanahu wa taala fɛ labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o di ne n'aw ma an y'a ɲini Alahu taala fɛ diɲɛ malo fitinin alikiyama maloba min b'an ɲɛ Ala ka ne n'aw bɛɛ kisi o malo ma an bɛ fɛn fɛn ɲini ɲuman na diɲɛ fara lahara kan Ala k'o nɔgɔya ne n'aw ye an bɛ siran fɛn fɛn ye juguman na diɲɛ fara lahara kan Ala k'o an ne n'aw bɛɛ lajɛlen kisi o ma ya Rabbi jurumi min bɛ an ni Ala cɛ min b'an n'an jɔɲɔgɔnw cɛ masa in k'o yafa an y'a ɲini setigi fɛ haminanko bɛ fɛn fɛn na n'i ka hami ye ya Rabbi an y'a ɲini setigi fɛ o i kana taa ni hami ye ni Ala ma hami in ban i bolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne tɛna kuma jan fɔ an sigilen filɛ kɛnɛ min kan nin ye nisɔndiya kɛnɛ de ka sababu kɛ maa ye an tun bɛ dibi de la an bɛ kɔnɔnafili de la an t'a dɔn Ala ko yɛrɛ ye fɛn min ye wala an bɛ si an bɛ boli la wari nɔfɛ an bɛ tile an bɛ boli la wari nɔfɛ an bɛ wari ɲini cogo min an b'a ɲini ten Ala y'o bɔ an kunna ka n'an ɲɛsin kuranɛ ma an bɛ Ala barika da ya Rabbi an bɛ Ala barika da ka Ala kira barika da bi donya in na ya Rabbi yama segin Ala k'a kɛ hɛrɛ ye segin ni Ala k'a kɛ hɛrɛ ye joro mayi min ma ɲɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a mɛn na Ala k'a bolo mɛn na Ala k'a sen mɛn a la Ala k'a da mɛn a la ya Rabbi n'o bɔra ye an bɛ Dame musow fo Siribe n'a ka mɔgɔw kabi kalanbulon in sigira don min na fo kana se bi ma ninnu kɛlen don k'u bolo don an bolo seti mɔgɔw bɛ ten seti karamɔgɔkɛ an b'a fo kosɛbɛ a n'a ka mɔgɔw kabi kalanbulon in sigira don min na an n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'o bɔra ye an b'an ka karamɔgɔw fo kosɛbɛ u ni foli ka kan u ni cɛsiri ka kan olu de b'u ŋunuma ka darusu d'anw ma kabi n'anw b'a ta fatiya la fo kana bi mɔgɔ caman ye kuranɛ yɔrɔ caman dɔn dɛ yasi kɔni tɛ an bɛ dɔw bɛ kuranɛ yɔrɔ si t'a yira anw na bi k'a fɔ k'an tɛ dɔ kalan min na i bɛ se ka taa kale di walahi Ala kuranɛ yɔrɔ si tɛ yen k'a daminɛ Bakara la ka na i t'a yɔrɔ si yira an na bi n'an tɛ dɔ kalan min na an bɛ Ala barika da o la kosɛbɛ k'o sababu ɲuman kɛ Joro Mayi ye n'o bɔra yen an bɛ Sali fo denba ɲuman an b'a fo n'o bɔra an bɛ Umaru fo Umaru i ni cɛsiri kab'a daminɛ na fo kana se bi ma Umaru bɛ cɛsiri de la Umaru timinan ka di Umaru t'a ɲɛ ci mɔgɔ kɔrɔ hali ni ye Umaru ye bɔlɔn kɔnɔ Umaru bɛ girin ka da i kan Umaru an b'i fo i Keyita Ala k'i sara ya Rabbi yama an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen kelen kelen fo ka kalanbulon musow fo kalanbulon musow ani cɛsiri ani timinanja ni kalanbulon mɔgɔw i ma ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ye kɔmɔgɔ ɲuman de b'i la Joro Mayi ka ɲi dɛ ma kɔmɔgɔ ka ɲi dɛ wala an b'aw fo k'aw barika da Joro Mayi ka ɲi kojugu a bɛ mɔgɔ ŋɛɲɛ fo n'o bɔra an b'an den fo n'o ye Damisi ye mɛlɛkɛ ka ɲi an mana wuli su Damisi bɛ wuli an kɔ an mana wuli tile Damisi bɛ wuli an kɔ hali n'an ko an bɛ baara min kɛ Damisi de bɛ nafolo ta ka d'an ma an k'a baara n'o tɛ diinɛ tɛ se ka baara ni wari tɛ o wala an kana siya ka kɛ den kan bolokolo tɛ se ka diinɛ baara koyi an kana ɲɔgɔn musaraka walayi Ala k'an n'a dɛmɛ Ala k'a barika don a ka nafolo la
abe min ala ko ala ka no den minnu b'a bolo ala ka barika d'u la ala k'an ka sigi kɛ sigi laban ta ye ala k'a kɛ jannatu firdausi ya rabbi ala k'an bɛɛ bɔ o kɔrɔ ala k'o k'a kɛ ala kama kira ba in bonya ko bismillahir rahmanir rahim ne Omar Keita ye an bɛ ala taala tanu ni ye kɛnɛ in n'o ye kuranɛ kalan kuranɛ jigi ni y'a ta ko nanna ye ne ma fili ɲina o la hakilina min y'an bila a la an y'a dabɔ de silamɛya bɛ se ka lase yɔrɔ caman na surtout diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na jinɛ jɔli a bɛ daminɛ n'an denmisɛnninw de o la hakilina min y'an bila a la o de y'an baɲuman ye n'o ye Joro Maye Aja Mayimuna Konate a wulila a sera an ma yalima an bɛ se ka wuli ka jɔ jumɛn kɛ silamɛya kɔnɔ diinɛ dɛmɛni na a y'a fɔ ne ɲɛna n'o ko Aja ni ala sɔnna ma ne seko ye fɛn fɛn ye fɔlɔ o de ye n ka dɔnniya fitinin min bɛ n na nafolo fitinin min bɛ n kun n b'a fara e ka taa kan ayiwa maa min fana bɛ ko bɛ dɔw ka ca o la an bɛ welewelemada kɛ an ka se ka kalanbulon sigi an ka alamadenw n'o ye an balakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sinon bɛɛ lajɛlen welelen don ayiwa ka bɛɛ lajɛlen kana diinɛ la bisabilillah hadamaden mana baara fɛn fɛn kɛ i ka da la i bɛ sara la hadamaden man ka ti ka na diɲɛ kɔnɔ ka taa ci ka sɔrɔ i ma nɔ to o la an ye nin dabɔ a kama k'a kɛ nɔ ye ni a sera ka sanga sɔrɔ ka bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan masha Allah o de y'an ka laɲini yɛrɛ o de y'a to an bɛ fɛ ka nin kɛ sarakatu jariya ye ani an balima silamɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan donc bɛɛ lajɛlen ka nin ɲɔgɔnna yɛrɛ ladege inshallah o hakilina de y'an bila a la sarakatu jariya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ ala fo sɔgɔmada na ka ala fo ka barikada ka ala waleɲuman dɔn ka ban ka seli a ka kiraba ni ka kisi ni nɛɛma ba ye o taara siratigɛ jɛlen min fɛ ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen kɛlɛ min sigilen filɛ bi an bɛ ala fo a kɛra kaloba min kɔnɔ an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ni ala waleɲuman dɔn na an bɛ ban kiraba ni taara siratigɛ jɛlen min fɛ ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen an bɛ ban ka dugawu kɛ ala ka hɛrɛ ala k'a k'an ye jamakulu min sigilen filɛ kɛnɛ ni kan nin an bɛ ala deli jamakulu min bɛ yan jama min ma se a fɔlɔ an bɛ ala deli hamina dogolen n'a bangelen mana kɛ min na ala k'aw bɛɛ lajɛlen hamina kɔ ala k'a nɔgɔya kɔnnaga min mana kɛ yan an bɛ dugawu kɛ ala ka kɔnnaga ala k'a wuli ka bɔ yen ala ka hɛrɛ ala k'a jiri n'o bɔra ye n bɛ bɔ ka Joro Maye fo kɛnɛ nin kan n bɛ Joro Maye fo ka barika da Joro Maye komi a fɔra cogoya min na Joro Maye Joro tɔgɔ de b'a la bi kɔnɛ maliyɛn bɛɛ de ta ye Joro Maye Joro Maye ma titiri d'a yɛrɛ kan n'a kun ye titiri d'a yɛrɛ kan jama min b'a kɔ bi o kun tɛ taa kɔ an b'a fɔ kɛnɛ nin kan k'a barika da an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ Joro Maye ka kɛnɛ de kan an b'a n'a a kɔrɔmuso Sali an b'u ka kɛnɛ kan n'o ye kalanyɔrɔ denba ye n b'u fɔ kɛnɛ nin kan k'u barika da k'u waleɲuman dɔn dutigi min fatura ala ka yafa k'olu ma an bangebaga min fatura ala ka yafa k'olu ma ala k'u dayɔrɔ suma ala ka nɛɛma k'u ye. Kunamana dogibaru kuma sera naumana kunamana tiɲɛti kunundo do naumana Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min n bɛ taa agence Koba voyage la Koba voyage wa awɔ o tuma na e ma kibaruya duman sɔrɔ wa kibaruya duman jumɛn n balimakɛ agence Koba voyage san 2 tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya la hiji ani umura ko la k'o sabu kɛ coronavirus ye agence Koba voyage bɔra k'a ka umura contrat sɔrɔ saudiya ɲɛmɔgɔw bolo min b'u yamaruya ka umura labɛn san 2021 san 2022 n'u k'a ma ko umura famille ko wa u bɛna di sɔngɔnna sɔngɔ min ni a ka nɔgɔ kosɛbɛ ka sabu kɛ waati yɛrɛ ni a cogoya ye ka sanga o ma Koba voyage bɛ kɔnfa kelen bɔ aw ye kalo o kalo aw bɛna taa loger hôtel luxe de kɔnɔna na Medine ani Makan wa ɲinɛ umura u kelen bɛ k'a kɛ sigiyɔrɔma 2 ye sigiyɔrɔma fɔlɔ o ye maa minnu bɛ taa tile 10 kɛ sigiyɔrɔma 2nan o ye minnu bɛ taa tile 15 kɛ a bɛna kɛ Makan ani Madina ni ɲɔgɔn cɛ wa sɔngɔ ninnu bɛ to senna fo ka se avril kalo tile fɔlɔ ma san 2022 kunnafoni duman min bɛ da o kan o de ye k'a fɔ Koba voyage ka kɔnfa fɔlɔ o sela Saudiya jamana kan ka ban olu bɛ u ka umura baaraw la baasi tɛ umuraden sinin na ni ala sɔnna ma o cogoya kelen na kalo o kalo kɔnfa kelen o bɛ bɔ ka i kunda Saudiya jamana kan Koba voyage tɔgɔ la agence Koba voyage yɛrɛ a bɛ sɔrɔ min agence Koba voyage bɛ sɔrɔ Bamakɔ kura avenue Mamadou Konate la place OMVS ni yen bɛɛ ka jan maa min ma i bɛ se k'i to i sigiyɔrɔ la k'u wele u ka nɛgɛjuru sira kan o de ye 20 22 19 06 walima 71 24 24 24 wali 64 56 56 56 min bɛ da o kan o ye sunkalo umura ka taa se san 2022 hiji tɔgɔsɛbɛ baaraw fana bɛɛ sen na ka wari dɔgɔdɔgɔ
sɔgɔnin sara o dayɛlɛmɛ bɛɛ lajɛlen ye agence Koba Voyage ɲɛmɔgɔyaso ko Ala ka taga segin nɔgɔya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gramo. Ayiwa ni waati bannen ma denmisɛnw mankan mɛn ko maa si tɛ yen min ni bato ka kan tigi ni Allah subhanahu wa ta'ala tɛ. Ala k'an ka kuma labanw bɛn nin ma sabu anw ka cidema de ko ni maa min ka kuma laban bɛnna nin ma dakhala aljanna. Nka kuma laban tɛ bɛn a ma ten dɛ. E ma ye sahabaw ka waati ni maa minnu bɛ fatu olu ka kuma laban bɛ kɛ la ilaha illallah. Nka bi nin ka dɔn an ka waati la sabu dusukun ye fɛn ye n'a sabatira min kan n'a y'a ka ɲɛnamaya kɛ min kan saya waati a bɛ to o kelen de kan. E ma ye dɔw fatutɔ u b'a fɔ arayida e m'o mɛn. Sabu dusukun sabatira o de kan. Ala k'an ta kɛ Ala ko ye.